Asway Goy Vlogging Series Part 2. So ato nang i-introan og Lovely Sunrise. Kung nangutan mo kung asa ko, wala, power off pa. Aray ko. So diring napitan ni Papa man diay akong alarm. Gikitang oras patay, alas 6 naman dayon eh. Bot na diha do. Okay, transition. Oh yeah. Nagsalang diha ito sa atong laso sa electric kettle. Okay, pull ups ko no hay. Aron healthy livings. Kanunay background niya lami nga music. Healthy livings. Laro na, laro ha. Kanunay na realize. Kapoy manday maong ni hunong ang bida. Wala gyud. Ikaw ba mukalit man kagsabat wa man kakabalo sa kitabian mo. So daring napita din nagtimpla kog Milo para mas lalong gumaganda ang umaga. Ato nang gibubo. Alright. Natanawang ngisi ni Pacquiao. Tama ka na diha Pacquiao. Ato na nang boban og mighty lasso. Unsa? Upaya daw. Okay, transition. Dirang napita dahil na-realize na ako na mas lami dahil magkapi sa baybay. Siplat pang amaw. Okay, what up guys? Padawang nga lang sa baybay. Diring napita, lantaw na kayo ang view sa among baybay. Lami itambay, murag ako lang. Sure ka? So diring napita dahil, murag magbawan man eh. Ramdam mo yung kalikasan. Pag Alright, wait! Mag-share muna tayo ng Bible verse. Isaiah 60 verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. This verse assures us, even when life seems devoid of meaning or progress, God has a perfect plan for us that will unfold the due time. Turing na Peter guys, kay tapos naman ko magkape, miniuli na ko. Alright. Pero kanunay na-realize na ako, akong cellphone di ay nabayaan. Muna kay danghag. So akong gibalik, gaambak-ambak ko pagkuha. Murag amaw. Transition! Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você pro rolê.